बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 21 अक्टूबर 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद सीज़न रोबोलॉक्स में बेमिसाल वर्चुअल तफरीही तजर्बात। इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आले शेख उन्होंने कहा है कि रियाद सीज़न की नई तफरीही पेशकश आलमी शोहरत याफ्ता गेमिंग प्लेटफॉर्म रोबलॉक्स पर मुतारिफ कराई जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये इक़दाम अपनी नौइयत का पहला तजर्बा है जो सऊदी अरब की तफरीही सनत में कायदाना हैसियत को उजागर कर रहा है। एक मुकम्मल डिजिटल और इंटरेक्टिव दुनिया के ज़रिए आलमी नाज़रीन को इस सीज़न से जोड़ने के नए उफ़क़ खोलता है। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह ने कहा कि रोबलॉक्स पर रियाद सीज़न की गेम वो दस्तियाब है। उन्होंने कहा रियाद सीज़न तख्लीक, जश्न और बेमिसाल तजर्बात पर मबनी है जो मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोगों को जोड़ता है, जबकि रोबलॉक्स एक मिसाली प्लेटफॉर्म है जो सीज़न को नौजवानों और गेमर्स की आलमी बरादरी तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। उन्होंने मज़ीद कहा यह इक़दाम रियाद सीज़न के विजन को वसअत देने और रवायती हदूद से आगे बढ़ने का तसलसल है और दुनिया भर के सार्फिन के लिए खुला दावतनामा है कि वो रियाद सीज़न को बिल्कुल नए अंदाज में दरियाफ्त करेंगे। जायदाद में महंगाई की शरह कम होकर 1.3% होगी। सऊदी महकमा शुमारियत ने कहा है कि 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान जायदादों की कीमतों में जो इजाफा है उसकी रफ्तार सालाना बुनियाद पर 1.3% तक सुस्त हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जायदाद की कीमतों में यह कमी गुज़श्ता 2 सालों में सबसे कम शरह है। और इसके अलावा ये बात महकमा शुमारियात की तरफ से जारी होने वाली तिमाही रिपोर्ट में बताई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जायदाद की कीमतों में तिमाही बुनियाद पर पहली मरतबा 2 साल बाद कमी रिकॉर्ड की गई है। ये इस बात की अलामत है कि हुकूमत के वो फैसले जो जायदाद के शोबे में तवाज़ुन पैदा करने और उसके इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए किए गए हैं अपने असरात दिखा रहे हैं। सऊदी अरब में तमरसक का दरख्त जो ज़मीन को बंजर होने से बचा रहा है। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत तमरसक के दरख्त की शजरकारी की जा रही है। इस दरख्त ने अरब मुआशरे में तवील अरसे से मुआशी, समाजी, ज़रई और जोग्राफियाई किरदार अदा किया है। फ़हद अल सवाजी जो सहराई इलाकों में शजरकारी के शौकीन हैं, उन्होंने बताया कि इस दरख्त के ज़माना कदीम में वसी पैमाने पर समाजी अमूर में इस्तेमाल था, जिसमें हल चलाने के लिए ज़रूरी औजार बनाना और कुओं से पानी निकालना शामिल है। सऊदी प्रेस एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस दरख्त की लकड़ी को छतें और दरवाजे बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और साथ साथ उसकी लकड़ी चमड़े को गलने सड़ने से महफूज बनाने के लिए भी कारआमद हुआ करती थी। खुश्क साली से कम मुतासर होने या मुतासर होकर फिर से जान पकड़ने और नमक वाली मिट्टी को बर्दाश्त कर सकने की सलाहियत रखने वाला तमरसक सऊदी अरब में पैदा होने वाले पौधों की कैटेगरी में से एक है, जिसकी शजरकारी पूरे सऊदी अरब में की जा रही है ताकि ज़मीन को बंजर होने से बचाया जा सके। रियाद में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए खसूसी वॉक का एहतमाम। स्पोर्ट्स बुलेवर्ड ने ब्रेस्ट कैंसर के आगाही के आलमी माह के मौके पर रियाद के प्रोमिनेंट में खसूसी वॉक का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इस मुहिम का मकसद ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए इब्तदाई तशख़ीस की अहमियत को उजागर करना और मुआशरे में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने को तरगीब देना है। सऊदी अरब में सोने के रेट में अब तक कितना इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में इस हफ्ते के अख्ताम पर 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 512 रियाल हो गए हैं। 3 माह के दौरान 107 रियाल फी ग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी गोल्ड मार्केट में गुज़श्ता हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ और जो रेट थे वो 523 रियाल तक पहुँच गए थे। उसके बाद हफ्ते के अख्ताम पर रेट में कुछ कमी देखने में आई। अमारात में भी हफ्ते के अख्ताम पर सोने के रेट में फी ग्राम 20 से 26 दिरहम तक का इजाफा देखा गया। अल अमारात अल-यौम के मुताबिक एक गोल्ड शोरूम के सेल्स मैनेजर का कहना है कि सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे के बायस कस्टमर जेवरात और गोल्ड कॉइन्स और बिस्किट खरीद रहे हैं। डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी शोरूम के मैनेजर ने बताया कि ज़्यादातर कस्टमर सोने के बिस्किट खरीदने को तरजीह दे रहे हैं क्योंकि सोना अब एक काबिल एतमाद बचत का ज़रिया बनता जा रहा है। और इसके अलावा सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार को भी 24 कैरेट के 1 ग्राम रेट 512.51 रियाल देखे गए। दुबई और शारजा की गोल्ड मार्केट में इस हफ्ते के अख्ताम पर 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट भी 510.50 दिरहम वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी अरब में 50 लाख से ज़ायद खिलाफवर्जी करने वाली मसनूआत उसकी तरसील रोक दी गई।
سعودی عرب کی وزارت تجارت نے اپنی سال 2025 کی تیسری سہ کے لیے صارفین کے تحفظ سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے، جس میں تجارتی دھوکے بازی، تجارتی پردہ پوشی اور ای کامرس کے شعبوں میں کی گئی نمایاں کارروائیوں اور اقدامات کی تفصیلات شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزارت تجارت کی نگران ٹیموں کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں 50 لاکھ سے زائد غیر مطابقت رکھنے والی مصنوعات صارفین تک پہنچنے سے روکی گئیں۔ اس کے علاوہ تجارتی دھوکے اور پردہ پوشی کے خلاف معائنہ مہم جاری ہے، جبکہ صارفین کی شکایت کے لیے قائم مرکز بینہ نے مختلف سرکاری اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ وزارت تجارت کی سماحی رپورٹ میں بتایا گیا کہ حال ہی میں 100 آن لائن سٹورز کے پہلے مرحلے میں 10 معیاری پیمانوں کے تحت کیے گئے جائزے کے مطابق آن لائن سٹورز کے ضوابط میں تعمیل کی شرح میں واضح بہتری دیکھی گئی ہے۔ 3 ماہ میں 1,68,000 جو شکایات ہیں وہ بھی نمٹائی گئی ہیں۔ سعودی ریل ٹرانسپورٹ نے 3 ماہ میں 39 ملین مسافروں کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بتایا کہ سعودی عرب میں ریل ٹرانسپورٹ سیکٹر نے 2025 کی تیسری سہ کے دوران ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ اس کے مسافروں کی تعداد 39 ملین سے تجاوز کر گئی۔ یہ کامیابی ریل ٹرانسپورٹ کے استعمال میں تیز رفتاری اور ٹرانسپورٹ کے نظام کے اندر فراہم کی جانے والی سروسز کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ اتھارٹی نے وضاحت کی انٹرسٹی ٹرینوں نے 2.7 ملین سے زیادہ مسافروں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی۔ ان ٹرینوں کی قیادت ہربین ہائی سپیڈ ریل نے 2.07 ملین سے زیادہ مسافروں کے بعد کی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے عسیر میں ٹریفک حادثات کی سر فہرست 3 وجوہات بتائی ہیں۔ محکمہ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے عسیر کے علاقے میں سال 2024 میں ٹریفک حادثات کی سب سے نمایاں 3 وجوہات کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ڈرائیورز کا ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال، گاڑیوں کے درمیان کافی جگہ نہ چھوڑنا اور اچانک ڈائریکشن چینج کرنا عسیر کے علاقے میں ٹریفک حادثات کی نمایاں وجوہات میں سے ایک ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے ڈرائیور سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹریفک کے قواعد و ضوابط پر عمل کریں اور سعودی عرب کے تمام خطوں میں سڑک پر حفاظت کو یقینی بنائیں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ اوورٹیکنگ سے پہلے ضروری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اوورٹیک کرنے سے پہلے آپ کو چند چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنانے کہ لین گاڑیوں سے صاف ہو اور لین تبدیل کرنے سے پہلے اپنے سائیڈ مررز کو ضرور چیک کریں اور شولڈرز یا دائیں جانب اوورٹیکنگ سے گریز کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی جان و مال کی حفاظت اور سعودی عرب کی سڑکوں پر محفوظ ٹریفک ماحول کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 2025 میں عرب پاسپورٹ رینکنگ میں حیران کن تبدیلیاں۔ گلوبل پاسپورٹ انڈیکس دنیا کے طاقتور اور کمزور ترین پاسپورٹ کی لسٹ وہ جاری ہوئی ہے، اور جو خاص طور پر امریکی پاسپورٹ کا 20 سالوں میں پہلی بار دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں کی لسٹ سے باہر نکلنا ایک حیران کن ہے، جبکہ سنگاپور عالمی درجہ بندی میں سر فہرست ہے۔ امریکی پاسپورٹ 7ویں سے 12ویں نمبر پر آ گیا، جو ملائیشیا کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے پاسپورٹ کو 227 میں سے 180 مقامات پر بغیر ویزا کے داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ سنگاپور 193 مقامات کی رسائی کے ساتھ دنیا میں سر فہرست ہے۔ اس کے بعد جنوبی کوریا 190، پھر جاپان 189 کے ساتھ، جبکہ جرمنی، اٹلی، لکسمبرگ، اسپین اور سوئٹزرلینڈ 188 مقامات کے ساتھ چوتھے وہ نمبر پر ہے، اور اس کے علاوہ برطانیہ 184 مقامات کے ساتھ 8ویں اور کینیڈا 183 کے ساتھ 9ویں نمبر پر ہے۔ عرب خطے میں UAE 8ویں اور عرب دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے پاسپورٹ کو 184 مقامات پر وہ حاصل ہے۔ عرب پاسپورٹ طاقتور اور مسلسل طاقتور عرب پاسپورٹ کے حامل کے طور پر اپنی پوزیشن کو مزید اس نے مضبوط کیا ہے۔ سعودی عرب 90 مقامات تک رسائی کے ساتھ 57ویں نمبر پر ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔